guys! Welcome to Lindsay's Vlog or Lindsay's World. And for today's vlog mga kabeshi, ayan, watch mo ako ng TV. So, nandito pala ako. Kung sino man yung Tagalog dyan or English, first English muna tayo. So, to my subscribers that doesn't know Filipino or Philippines word, so I'm gonna use English and I'm gonna play Roblox anytime. So if you want to add me, just type or search me. My name is Lindsay Bien. Just type it. And for those who know Filipino words, let me ask you. So, ayan guys. Mag-Roblox ako. Tapos kung i-add nyo ko, type nyo lang na Lindsay Bien. Ganun lang. Tapos sa mga Bisaya, hi guys, nag-Roblox diba mo? I-add, kung gusto ko ninyo i-add sa Roblox, i-type lang ninyo na Lindsay Bien. Yan na. Kita nyo na yung may jacket na pink, tapos yung short na pink, tapos yung yellow na buhok. Yan. Tapos yung parang may ganito na face. Ganyan. Tapos yung parang may ano yun? Yung parang may bag na biskwit sa likuran. Yan. Type nyo na. Parang upside down tong damit ko eh. Upside down. Yung parang baliktad sa Bisaya baliktad. Wait guys. Hi guys, I'm back. So excuse me. Ang sanina na ko kay dili na baliktad. So, mga beshi, kauban ako si mama karon na vlog. Tura si mama, oh. Patulog na pala mi. Hapit na mi matulog ron mga oras. 10:08 na, so matutulog kami mamaya. Mga 10, basta, hindi ko alam. Kasi kasi siya, nagpilo og mga sanina sa Bisaya. Tapos kung gusto nyo mapanood yung mga videos ko sa YouTube, vlogger, so anyway, kung gusto nimo matanaw akong video sa YouTube, i-type lang nimo na Lindsay's World or Lindsay Bien Lasala Camacho. Mugawas na or Marilyn Lasala. Basta makita na nimo ng video nimo. Anako. Ayan, so mag-e-explore tayo bukas sa bahay ko. Alam niyo 'yon? Bye! Yun na muna for my vlog.